जिस दिन मेरा घर गिराया गया, आप यकीन करें कि चूँकि पश्तून हूँ तो हम अपने ये मसाइल बताते नहीं हैं, लेकिन मेरी घरवाली जो है उसको ब्लड प्रेशर का अटैक हुआ एंड शी वाज गॉट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। हमारी फैमिली सफ़र कर रही है, हमारे ख़ानदान, हमारे बच्चे, उनको एहसास ही नहीं है कि ये लोगों के साथ क्या रवैया अपना रखे हुए हैं। कहते हैं कि मायूसियों के साथ, स्ट्रेस के साथ, स्ट्रेन के साथ आप सब ने इकट्ठे होके लड़ना है, झगड़ना है ताकि मायूसियों को शिकस्त दे। अगर हम मायूसियों के आगे डे जाए, कभी कौमें भी मायूसियों के सामने, चैलेंजेस के सामने जो है हथियार डालती है। पाकिस्तानी और तमाम जितने अक़वाम, क्योंकि अभी हमें एक कौम बनने में काफ़ी टाइम है, इसमें आबाद हैं, इनके लिए ज़रूरी है कि इन मायूसियों को पार करें। इनको तभी हम फाइट कर सकते हैं जब हमारे अंदर बलबला हो, हौसला हो, हमारे अंदर फाइट करने की, कि हमने हर एक ज्यादती, हर एक मुश्किल, हर एक चैलेंज को हमने फाइट करना है। इस्लाम की मर्जी होती है कि जब चाहते हैं मुलाकात नहीं करने देते हैं, और जब चाहते हैं तो मुलाकात अलाउ कर देते हैं। फिर हफ्ते में 2 दिन इन्होंने मख्तस किए हैं। मंडे से लेकर सैटरडे तक हो सकती है। तो फाजिल चीफ जस्टिस साहब ने अपने आर्डर में ये भी लिखा कि जी ये इंटाइटल है बी क्लास के, लेकिन साथ में कोई डायरेक्शन नहीं की, न शेड्यूल के बाद डिनाई हुई है। और साथ में हमने ये भी इस्तदा की कि जो ट्रेड मिल हैं वो भी अलाउ की जाए, क्योंकि खान साहब जेल रूल में ये हैं कि वहाँ पे प्रिजनर जो हैं वो दीगर कैदियों या वलादियों के साथ मिलकर इंडोर गेम्स खेल सकते हैं, लेकिन खान साहब को वो भी डिनाइड है क्योंकि सिक्योरिटी की वजह से उनको कैद तनाई में रखा हुआ है। और साथ में जो बी क्लास चूँकि अटक में था ही नहीं, तो यहाँ जब ले आए तो उसी साइज़ का सेल दिया जो कि सी क्लास के मुतरादिफ है। ये तमाम चीज़ों पे बात होने के बाद फाजिल जज साहिबान ने कहा कि हम इस हवाले से मुनासिब आर्डर करेंगे। साथ में जो रेस्पोंडेंट्स हैं उनको नोटिस भी कर दिया है। लेकिन इंटरिम रिलीफ पे क्या आर्डर होता है, ये जब आर्डर लिखा जाएगा और सामने आएगा तो मैं आपको आगाह कर सकूँगा। आज एक और इशू सामने आया। मैंने उस दिन अडियाला जेल में साइफर केस के ट्रायल जज अबुल असनातुल करनीन साहब के उस आर्डर के ख़िलाफ़, 9 तारीख के आर्डर के ख़िलाफ़ क्रिमिनल रिवीजन दायर की, और मुझे मेरे एसोसिएट्स ने बताया कि हस्ब मामूल खान साहब के केस पे ऑब्जेक्शन लगाया गया है। अब आप सबको और पूरे पाकिस्तानियों को ये सुन के हैरत होगी कि हमारे हर केस पे और बगैर किसी वजह के खान साहब के हर केस पे एतराज़ लगाया जाना जो है वो एक रूटीन बन गया है। 72 केसेस जो खान के दायर हुए गुज़िश्ता 4 माह में, उनमें से 62 केसों पे इतराज़ात नहीं होता है। और ये इतराज़ात जो हैं खान स्पेसिफिक मुझे नज़र आ रहे हैं, जो मुझे बदनीयती पर मबनी नज़र आ रहे हैं। आज मैंने जाके कहा कि नहीं जी एडिशनल रजिस्ट्रार साहब कहते हैं। अब आज क्या इतराज़ है? इतराज़ ये है, हमने आर्डर जो चैलेंज किए हैं वो ये हैं कि हमने नकूल लेने से इनकार किया था। अब जब नकूल हमारे पास नहीं है, इन्होंने इतराज़ ये लगाया कि जी आप ये नकूल दायर करेंगे, लगाएंगे तो तब आपकी क्रिमिनल, मतलब ये वो आर्डर हमसे कंप्लाई कराना चाहते हैं जिस आर्डर से हम एग्रीव्ड हैं। तो ये ज़्यादती है। इंसाफ तो बाद में अदालत में होता है, लेकिन इससे पहले जो ये क्लरिकल या जो रजिस्ट्रार की साइड पे हमारे साथ कोई अच्छा रवैया बरता नहीं जा रहा। ये मेरी गुजारिशात थी आज के लिए। अब कल वो केस जो हैं शायद ऑब्जेक्शन साइड पे जो है लगेगा। सर खान साहब से मुतालिक क्या कहेंगे सर? बाहर कब आएंगे सर? वैसे कौम में भी एक कन्फ्यूजन है सर कि क्या डील करेंगे या नहीं करेंगे सर, क्या होगा? यार ये सवाल तो आप इतनी दफ़ा पूछ चुके हैं कि थोड़ी सी हया करो ना आप। सर आपका सामान भी साथ में ले गए हैं, आप एक वीडियो सामने आ रही थी। उससे पहले ये ऐड कर दें कि एक मायूसी है कौम के अंदर, इस मायूसी को ख़त्म करने का तरीका आपकी नज़र में क्या है? इस वक्त बड़ी आवाम कौम मायूस नज़र आ रही है। ये भी ऐड कर लें कि
جسٹس سسٹم تو ہم 16 ماہ سے دیکھ رہے ہیں، آپ بھی آ رہے ہیں، ہم بھی کور کر رہے ہیں، انصاف کو دیکھ رہے ہیں. اگر یہ انصاف کے تقاضے ایسے ہی رہنے ہیں اور عدالتوں نے ایسا ہی رویہ رکھنا ہے خاص کر پی ٹی آئی کے لیے، آپ کے پاس آخری کا عمل کیا ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ ہم آگے آ کے آپ کے ذریعے ان کی زیادتیاں بتاتے ہیں، اور یہ آئین کے تحت پاکستانیوں کا بنیادی حق ہے ایکسیس ٹو جسٹس، انصاف تک رسائی. اور کتنے سوال کا تو ایک ہی جواب ہے. مایوسیاں پاکستان کے 4 صوبے اور گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں مایوسیوں کے ڈیفرنٹ ڈائنامکس ہیں. کے پی میں یہ مایوسیوں کے سائے اور بادل بہت پہلے کے آئے ہوئے ہیں. لاقانونیت ہے، نظام خراب ہے، کرپشن ہے، مہنگائی ہے، یہ مایوسیوں میں اضافہ کر رہی ہیں پورے پاکستانیوں میں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ مایوسیوں کے ساتھ، سٹریس کے ساتھ، سٹرین کے ساتھ آپ سب نے اکٹھے ہو کے لڑنا ہے، جگڑنا ہے تاکہ مایوسیوں کو شکست دے. اگر ہم مایوسیوں کے آگے ڈے جائے، کبھی قومیں بھی مایوسیوں کے سامنے، چیلنجز کے سامنے جو ہے ہتھیار ڈالتی ہیں. پاکستانی اور تمام جتنے اقوام، کیونکہ ابھی ہمیں ایک قوم بننے میں کافی ٹائم ہے، اس میں آباد ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ ان مایوسیوں کو پار کریں. ان کو تبھی ہم فائٹ کر سکتے ہیں جب ہمارے اندر ولولہ ہو، حوصلہ ہو، ہمارے اندر فائٹ کرنے کی، کہ ہم نے ہر ایک زیادتی، ہر ایک مشکل، ہر ایک چیلنج کو ہم نے فائٹ کرنا ہے. پاکستانی جو ہیں ہمارے اوپر اس سے پہلے بھی مسائل گزرے ہیں. آج جو چیلنجز درپیش ہیں وہ تقاضا سماجی جو بحران ہے، انحطاط ہے، ان تمام سے ہم فائٹ کریں. اور وہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہم ایک منزل رکھے. خان نے جو کاز دیا ہوا ہے، یہ ان تمام مسائل کا حل ہے. اب کیا ایسا کرنے جا رہے ہیں جس سے عوام کے اندر موجود جو ہے ڈر ختم ہوگا، اور اس ڈر کو ختم کر کے اب کیسے عوام کو باہر نکالیں گے تاکہ مایوسی سے لڑا جائے؟ کیونکہ اس وقت عوام تو باہر نکلنے کے لیے راضی نہیں ہے. نکال پائے گی پی ٹی آئی کی قیادت عوام کو باہر؟ دیکھیں، یہ ڈر جو ہے نا، یہ ایک نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے. یہ میٹا فزیکل ہوتی ہیں، کوئی یہ وجود نہیں رکھتی ہیں جسمانی. تو یہ آپ کے ذہن میں طاری ہو جاتا ہے. مجھے اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے، قوم کو بالکل تھراپی کی ضرورت ہے، قوم کو تربیت کی ضرورت ہے، لیکچر کی ضرورت ہے کہ یہ کس طرح ہم ان کو سمجھائیں کہ یہ جو پکڑا جانا ہے، یہ گھر میں جو گھسنا ہے، یہ آپ کے رشتہ داروں کو اٹھایا جانا ہے، ان ساری چیزوں سے اور سارے حملوں سے کس طرح نہ ڈرا جائے. مجھے الیکٹرانک اور سوشل میڈیا دے دیں اور مجھے ٹاسک دے دیں. پاکستانیوں کو انشاءاللہ اس پہ 1-2 ولاگ میں کروں گا، لیکن جو پاکستان کے سائیکیٹرسٹ ہیں اور سائیکالوجسٹ ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ اس وقت جو ہے پاکستانیوں کو ٹرین کریں، بتائیں یہ ایک نفسیاتی بیماری جو ہے، خوف کو اور ڈر کو شکست دیا جا سکتا ہے. آپ کو یہ سر آپ بیماری کی بھی فیملی ہے، سر آپ کی بھی فیملی ہے. صاحب کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کا جو وزن ہے وہ کم ہو رہا ہے، ان کی طبیعت جو ہے وہ ڈاؤن ہے، اور علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ خان صاحب حشاش پشاش نظر آ رہے ہیں، صحت مند ہیں. اس حوالے سے تھوڑا کلیئر کر دیں ان کی صحت. دیکھیں، میں اس میں کوئی، دیکھیں اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں ایک کی تائید کروں اور دوسرے کی تردید کروں؟ دونوں کے بیانات ہیں، میں اس پہ کچھ نہیں کروں گا. سر آخری سر بتائیے گا، سر آپ کی فیملی ہے سر، سر مشکل آپ کے اوپر بھی بہت زیادہ ہے. تو سر جس طرح ماضی قریب میں پی ٹی آئی کے کچھ لیڈرز نے بڑے بڑے دعوے کرتے رہے، نعرے لگاتے رہے، سر جب ان کے اوپر مشکل وقت ہے تو انہوں نے خان صاحب کا ساتھ چھوڑ دیا. سر آپ تو اس طرح کچھ مستقبل میں نہیں کرنے جا رہے اگر آپ مجبور ہیں اپنے بچوں کے خاطر یا اپنی فیملی کے خاطر؟ میرا چھوٹا بچہ بہرام، جس کے نام پہ یہ گھر تھا، جب یہ 2018 میں پیدا ہوا تو میں نے اس گھر کا نام بہرام ضلع رکھا. تو بہرام جو ہے ابھی توتلی زبان میں بولتا ہے، تو رات کو میرے ساتھ بیٹھا. یہ ویڈیو میں نے اس سے بنائی ہے، آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. تو وہ مجھ سے پوچھتا ہے، بابا یہ گھر کس نے گرایا ہے؟ تو میں نے کہا کہ آپ کو کس نے بتایا؟ اس نے کہا میں نے ویڈیو دیکھی ہے. تو میں نے کہا کہ یہ گھر کس کا تھا؟ تو وہ مجھے کہتے ہیں، بابا یہ آپ کا تھا. میں یہ گھر کا نام کیا تھا؟ تو اپنا نام لیتا ہے کہ اس کا نام بہرام ملا تھا. اس نے کہا کیوں گرایا ہے؟ تو میں نے کہا کہ ظالموں نے گرایا ہے. تو آگے سے وہ غصہ ہو کے کہتے ہیں کہ میں ان ظالموں کو چپیڑ ماروں گا. تو میں نے کہا وقت آئے گا مل کے چپیڑے ماریں گے. بات یہ ہے، ہر ایک کو درپیش ہے
जिस दिन मेरा घर गिराया गया, आप यकीन करें कि चूँकि पश्तून हूँ तो मैं हम अपने ये मसाइल बताते नहीं हैं, लेकिन मेरी घरवाली जो है उसको ब्लड प्रेशर का अटैक हुआ एंड शी वाज गॉट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। हमारी फैमिली सफ़र कर रही है, हमारे ख़ानदान, हमारे बच्चे, उनको एहसास ही नहीं है कि ये लोगों के साथ क्या रवैया अपना रखे हुए हैं। बच्चे हैं, ये बात फारूक की बेटे की मिसाल सामने, मेरा छोटा बच्चा आके मुझे कहता है कि बाबा ये घर किसने गिराया। अब घर का मुझे तो परवाह नहीं है, लेकिन मेरे जितने ये स्टेमिना या नर्व तो बच्चों के नहीं है ना, ख़वातीन के हैं। तो बाकी जो आपने बात की, बात ये है कि इंशाल्लाह हम सब जो हैं ये पाकिस्तानियों के लिए जो है एंड्योर कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक ये खान का काज जारी है। अच्छा सर, बताइएगा कि जज जो हैं, जो बाज़याब जैसे सदाकत अब्बासी हैं, जो उस्मान डार साहब हैं, उनके हवाले से अदालतें नोटिस भेजती हैं, इदारों को बुलाती रहती हैं, पूछती रहती हैं, बंदे हाजिर नहीं होते। लेकिन जो एंकर का जस्टिस सिस्टम, वो तो बंदा जल्दी जल्दी प्रोड्यूस भी कर लेता है और बंदा आपके पास ज़्यादा बताता भी है। तो जस्टिस सिस्टम कैसे है ये पाकिस्तान में, बताएंगे कुछ इसमें? देखिए, ये अरबों की रुपयों के हिसाब से पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में सेफ सिटी के कैमरे लगे हुए हैं और हर एक वारदात रिकॉर्ड होती है और हर ये वारदात पुलिस जो है कंसील करती है। कोई भी वारदात, कौन सी गाड़ी कहाँ से निकलती है, एक कैमरे में ना आए तो दूसरे में नहीं तो 20 कैमरे, 50 कैमरे, सैकड़ों कैमरों से होकर गुजरना होता है। ये लोग जो अगवा हुए हैं और जिस तरीके से पेश हो रहे हैं, इसमें भी हम सुनते हैं बाद मुबस्सरीन को, और पूरे मुल्क के लिए शर्म की बात है कि अगवा शुदा शख्स जो हैं वो आके टीवी चैनल पे बैठ के एक नया बयान दे रहा है। हम ऐसी कौम हैं कि गंदे घिनौने हरकतों पे भी हम उसमें भी जवाब ढूंढ लाते हैं कि जनाब ये खान के साथ ये नामजद हो गया। कुछ खुदा का खौफ करना चाहिए। ये बयानात है, ओ भाई ये तो आपकी इंसानियत की तजलील है, ये तो आपके मुल्क के कवानीन की बेखनी है, ये आपकी बुनियादी हकूक के साथ जो है वो बुनियादी हकूक के साथ जो वो कहते हैं ना, आपकी बुनियादी हकूक के साथ रेप के मुतरादिफ है। तो लिहाजा शर्म आनी चाहिए। हम फिर भी डटाई से कोई नून के बयान आ जाते हैं, हाजी खान के खिलाफ 9 मई का एक नई शहादत आ गई। ये शहादतें हैं, यानी ये किसी भी मुहज़्ज़ब मुल्क में ऐसे बयानात का, ऐसे गवाहान का कोई तस्वुर ही नहीं हो सकता है। और यहाँ पे टीवी चैनल में भी दिखाए जाते हैं और पाकिस्तान के तमाम आईनी ओहदों के सरबराहान और आईनी ओहदेदारान अपने घरों में बैठ के अपने खानदानों के साथ ये बयानात देखते हैं और कोई एक्शन नहीं होता है।